ग्रामीण मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्गापुर में सिनर्जी सम्मेलन में छोटे और मझौले उद्योगों को नई राह दिखाने जुटे मंत्री और उद्यमी। बाल दिवस पर बच्चों का अनोखा विरोध। बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ गूंजी आवाज। नियामतपुर में जल संरक्षण को लेकर टकराव, कांग्रेस ने प्रशासन को दी चेतावनी। प्रशिक्षण के दौरान भावुक हुए बीएलओ, काम के दबाव पर फूटा गुस्सा। सत्ता की कुर्सी नहीं बदली किस्मत, उप मुखिया आज भी करती हैं दिहाड़ी मजदूरी। अब खबर विस्तार से। दुर्गापुर के सृजनी थिएटर में शुक्रवार दोपहर लघु, मध्यम व कुटीर उद्योगों से जुड़े उद्यमियों के साथ सिनर्जी सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के कारागार और लघु मध्यम उद्योग मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार और पश्चिम क्षेत्र विकास परिषद मंत्री संध्या रानी टुडू सहित 4 जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में पूर्व, पश्चिम, बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के उद्योगपतियों की समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि पानागढ़, अंडाल और आसनसोल में 350 करोड़ रुपए, पुरुलिया में 90 करोड़, बांकुड़ा में 4,590 करोड़ और पूर्वी बर्धमान में 590 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इस अवसर पर कई उद्यमियों को ऋण भी प्रदान किए गए ताकि इस क्षेत्र में नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके। গতবারের চেয়ে এবারে সারা ভালো। প্রতি বছর মানে এই গত বছরের চেয়ে এই বছর সারা ভালো, কিন্তু আগামী বছর যখন আসবে আরো ভালো সারা হবে। কারণ মানুষ আমরা তো যেটা পাচ্ছি করতে পারছি যে ব্লকগুলোতে পৌঁছাতে পারছি, আমাদের আইডিওরা তারা ব্লকগুলোতে পৌঁছে যাচ্ছে এবং মানুষকে বোঝাচ্ছে। এবার ব্লক অফিসেও মানুষ এসে কোয়ারি করছে। এই কোয়ারি যত বাড়বে ততই আমরা তো সেটাই চাইছি, কোয়ারি বাড়ুক। এই কোয়ারি যত বাড়বে তত আমাদের লাভ বা ছেলে মেয়েদের লাভ। সমস্যা কি রয়ে গেল এখনো? সমস্যা কি বলছে? দেখুন এই মুহূর্তে সেরকম বড় সমস্যা কিছু আমাদের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। बाल दिवस के मौके पर द मिशन पांडेश्वर नामक सामाजिक संस्था ने बच्चों के साथ एक अनोखा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। उदयन संघ क्लब से रेलवे स्टेशन तक निकली इस जागरूकता रैली में सैकड़ों बच्चे शामिल हुए और बाल विवाह, बाल श्रम तथा लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। संस्था के संपादक माधव घोष ने कहा कि आज भी कई ग्रामीण और वंचित इलाकों में ये कुरीतियां जारी है, जिससे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य समाज को जागरूक करना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए जन समर्थन खड़ा करना है। कुल्टी विधानसभा के नियामतपुर क्षेत्र में कुमरडीहा मौजा के दाग संख्या 272 पर स्थित एक प्राचीन तालाब को कथित रूप से पाट कर निर्माण करने के मामले ने विवाद खड़ा कर दिया है। स्थानीय व्यवसायियों पर मिट्टी भराई कर बिल्डिंग बनाने का आरोप लगा है। इस घटना पर पहले ही कुल्टी बीएलआरओ कार्यालय में शिकायत दर्ज हो चुकी है। शुक्रवार को कुल्टी ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीएलआरओ को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुकांत दास ने कहा कि तालाब संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन नियामतपुर में इसकी खुलेआम अवहेलना की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। শুধু আজকে নয়, আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চলছে। জমি ভূমি ব্যাপার নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি
যে কুলটিতে জমি নয় ছয় হচ্ছে খুবই অবৈধভাবে, ইলিগ্যালভাবে। জমি মাফিয়াদের দূরত্ব খুব প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। আর এই বারান্তটা এটা একদমই বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান শাসক দলের মদতেই কিন্তু এদের বারবারন্তিটা। নাহলে আজকে বলুন, আজকে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে একটা পুকুরের ওপরে ভরাটি চলছে অবৈধভাবে, যেখানে বড় বড় মিডিয়া হাউস, সাংবাদিকরা সবাই মিলে পেপারে এসছে, প্রশ্ন করেছে, যেখানে আধিকারিক বলেছে, কর্পোরেশনকে জবাব করেছে, কর্পোরেশন বলছে দেখছে, আধিকারিকরা বলছে দেখছে, সেখানে 7 दिन পেরিয়ে যাওয়ার পর এখনো কোনো অ্যাকশন নেই। এটা কোন ধরনের জিনিস হচ্ছে? पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के कटवा क्षेत्र में बूथ संख्या 79 के बीएलओ देवाशीष दास प्रशिक्षण सत्र के दौरान फूट कर रो पड़े। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म वितरित किए थे। गुरुवार को विशेष प्रशिक्षण में जब उन्हें बीएलओ ऐप पर मतदाताओं की जानकारी अपलोड करने के लिए कहा गया तो वे भावनात्मक रूप से टूट गए और कहा, मैं नहीं कर सकता, वे मुझे मार देंगे। इस घटना के बाद प्रशिक्षण में मौजूद बीएलओ के एक वर्ग ने विरोध जताया और कुछ ने शिविर भी छोड़ दिया। इस संबंध में कटवा उप जिला प्रशासक अनिर्बन बसु ने कहा कि किसी को कठिनाई हो तो उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन पहले प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है। হয়নি, সেখানে কালেকশন করতে কার্তিক পুজো, তারপরে একটা এন্ট্রি করতে গেলে 15 মিনিট করে টাইম লাগছে। 1100 ভোটার কি করে এন্ট্রি করবো? আমার না আছে স্নান, না আছে খাওয়া, আমার ফ্যামিলি লাইফ শেষ হয়ে গেছে। আমি কালকে ভাবছিলাম যে আমি গলায় দড়ি দিয়ে চলে যাবো, আমি এদেরকে মেডিকেল দিয়েছি, তাও আমাকে ডিউটি করতে হচ্ছে। আমার চাকরি দরকার নেই, আমাকে ফোকাস করুন, আমাকে মেরে ফেলুন, আমাকে গুলি করে দিন, আমাকে মেরে ফেলুন। আমি অসুস্থ, অলরেডি অসুস্থ। আমি মহকুমার 3টি অ্যাসেম্বলিতে আমরা বিএলওদেরকে ডেকে বিএলও অ্যাপ সম্পর্কে এবং যে এনিউমারেশন ফর্ম আমরা বাড়িতে বাড়িতে বিলি করেছি সেই ফর্মগুলো কিভাবে তোলা হবে এবং অ্যাপের মাধ্যমে সেই ফর্মগুলো কিভাবে ডিজিটাইজড হবে সেই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আচ্ছা, কয়েকজন বিএলও দেখলাম তারা কান্নাকাটি করছে এবং আপনার সামনে ক্ষুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রশিক্ষণ শিবির থেকে, কি বলবেন? তারা বিভিন্ন দাবি দেওয়ার কথা জানিয়েছে, কিন্তু আমরাও তাদেরকে জানিয়েছি যে আমাদের এখানে তাদের যে সময়সীমার মধ্যে করতে বলা হয়েছিল সেটা নিয়ে তারা আপত্তি জানাচ্ছেন। তো আমাদের এটাই বলার, আমরা কমিশন যেরকম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা সেই সময়সীমা মেনেই চলবো। আমরা जिले के जमालपुर प्रखंड की पचरा पंचायत की उप मुखिया सावित्री टूडू सात्रा आज ईमानदारी की मिसाल बन चुकी है। सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बावजूद वे अभी भी खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। टीन की झोपड़ी में रहने वाली सावित्री अपने बेटे अर्क के पालन पोषण के लिए रोज खेतों में बीज बोती और धान काटती हैं। पति के निधन के बाद उन्होंने मजदूरी से जीवन शुरू किया और आज भी उसी से परिवार चलाती हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया। विपक्ष सहित स्थानीय लोग भी उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। भाजपा नेता प्रधान चंद्रपाल ने कहा कि जहां कई नेता कुर्सी से फायदा उठा रहे हैं, वहीं सावित्री मेहनत से अपनी रोटी कमा रही हैं। सावित्री टूडू आज बंगाल के ग्रामीण प्रशासन में सादगी और सत्यनिष्ठा की जीवंत प्रतीक बन चुकी हैं। আপনি আমার বাড়িটা দেখে আসবেন। বর্তমানে আমি টিনের ঘরে বাস করছি। পেল্লায় বাড়ির কথা আমি যেতে চাইছি না, এই আমার কর্মজীবন। আমি জীবিকা অর্জন করছি মাঠের কাজ থেকে, তাহলে পেল্লায় বাড়ির কথা আমি কখনোই ভাবি না। আমার ব্লক সভাপতি তিনি তার আদর্শ মেনে যেমন মানুষের পরিষেবা দেওয়ার পরে তিনি তার কর্মটাকে ঠিকঠাক করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ওনার আদর্শে আমিও আমার মাঠের কাজ, বাড়ির কাজ সামলে, পঞ্চায়েতের কাজ সামলাই। তার আদর্শ মেনে আমি তার পথকে অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে চাই। সবেতেই একটা ব্যতিক্রমী থাকে, এটাও একটা সত্যি আশ্চর্যের বিষয় যে এই আবহাওয়ায় যেখানে তৃণমূলের কারবারি সরকার, তৃণমূলের সর্বত্র দুর্নীতি, সেখানে একটা পঞ্চায়েতের প্রধান সে লোকের কাজে যাচ্ছে এবং দিনমজুরে কাজ করছে এবং তারপর অবসর টাইমে যতটা সময় পাচ্ছে মানুষ সেবা করছে, এটা সত্যি ব্যতিক্রমী। पूर्व बर्धमान के बुदबुद में सिंडिकेटों के बीच विवाद गहरा गया है। पानागढ़ आर्मी कैंप और अन्य संस्थानों को आपूर्ति करने वाले 3 पुराने
सिंडिकेटों ने एक नए सिंडिकेट के खिलाफ थाने के सामने प्रदर्शन किया और उसे बंद करने की मांग की। नया सिंडिकेट कम दामों पर आपूर्ति कर रहा था, जिससे पुराने सिंडिकेटों को नुकसान हो रहा था। शुक्रवार सुबह से ही बुदबुद थाना परिसर में तनाव शुरू हो गया था। विरोध प्रदर्शन का माहौल कुछ शांत हुआ ही था कि बुदबुद ग्राम पंचायत के उप प्रमुख रुद्र प्रताप कुंडू थाने पहुंचे। चौथे सिंडिकेट के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान चौथे सिंडिकेट के लोगों पर उप प्रमुख रुद्र प्रसाद कुंडू की आंखों में मिर्च पाउडर डालने का गंभीर आरोप लगा है। तनाव बढ़ने पर बुदबुद थाने की पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौथा सिंडिकेट उप प्रमुख के भाई दीपांकर कुंडू ने बनाया है और यह पुराने सिंडिकेटों के बाजार को खत्म कर रहा है। भाजपा ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पुराने सिंडिकेट के सदस्यों ने उचित समाधान न होने तक विरोध जारी रखने की चेतावनी दी है। আমরা প্রথমত শুনতে পেলাম আমাদের উপপ্রধানের চোখে লঙ্কার গুঁড়ি দিয়েছে, তার জন্য আমরা সবাই এসেছি। কিন্তু এটা আমরাও তো জানতে চাইছি কেন দিচ্ছে, কেন করছে এরা। এমনকি সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, সেটা চেক করেও দেখতে পারবেন যে আমাদের উপপ্রধানের উপরে অ্যাটাক করেছে। তার মানে কি থানা ভিতরে লঙ্কা গুঁড়ি ডালা হয়েছে? গেটের সামনে, গেটের সামনে। মানে এত লোকজন থাকাকালীন, থানা থাকাকালীন এত লোকজন তো ছিল না। উনি ওনার কাজে ছিল। আচ্ছা, তো উনি তো জানে না যে এইভাবে অ্যাটাকটা করবে। উনি ওনার উপপ্রধান, তিনি তো থানাতে আসতেই পারে, তার তো নিজস্ব কাজ থাকতে পারে। তো তার কাজে এসছে, তখন ওরা লঙ্কার গুঁড়ো চোখে দেয়। দাম এবং অন্যান্য জিনিস এক একটা দোকান প্রায় লাখ লাখ টাকা ওনার কাছে পাবে। এখন সব উনি যেহেতু একটা অন্য ব্যবসাতে এখন ভোজন রসিক বলে একটা ক্যাটারিং ব্যবসা এখন চালু করেছে এবং ভোজন রসিক বলে 3 তলা দেখেন একটা, যেখানে দুর্গাপূজা হয় ছাত্র সমিতির, ওই প্রতিষ্ঠানটা তৈরি করেছে উনি। বিশেষ করে এখন এগুলো দেখে পাওনাদাররা যেহেতু জড়ো হয়েছে, একতাবদ্ধ হয়ে ওনাকে নানা রকম চাপ সৃষ্টি করছে। উনি নতুন করে একটা কি করলো, ইয়াং ছেলেদের জড়ো করাবার জন্য প্রলোভন দেখালো ব্যবসা করা যাবে। কিসের সিন্ডিকেট করব আমরা সবাই। কিছু ছেলেকে জড়ো করেছে, যার প্রমাণ এখনও থানার মধ্যে তারা ঢুকে আছে। তো প্রধানের গায়ে কেন এরকম হাত দেওয়া হয়েছে? প্রধানের গায়ে এরকম হাত দেওয়া হয়েছে, লঙ্কার গুঁড়ি চিঠি দেওয়া হয়েছে। আমরা যেন সুষ্ঠু বিচার পাই, আমাদের প্রধানকে কেন? যিনি আপনার প্রধানকে লঙ্কা গুঁড়ি দিয়েছে তিনি কে? তিনি একজন ব্যবসায়ী, ওর নাম টঙ্গর। बिहार में मिली जीत का जश्न बंगाल में भी देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता झूमते नजर आए और पूरे माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। बंगाल की धरती पर बिहार विजय का भगवा गुलाल खूब उड़ा और मिठाइयां भी जमकर बांटी गई। आसनसोल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बिहार के नतीजों का जश्न मनाया। कोलकाता से लेकर जिला स्तर तक पार्टी समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ नाचते दिखे। कई जगह आतिशबाजी की गई और लोगों के बीच लड्डू बांटे गए। कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर अपने अंदाज में खुशी जताई। इस मौके पर भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि बिहार में जीत के बाद अब बंगाल की बारी है। उन्होंने दावा किया कि 2026 में भाजपा बंगाल में सरकार बनाएगी और उससे भी बड़ी स्तर पर जश्न मनाया जाएगा। বিহারে যে ব্যাপকভাবে এনডিএ সরকার বানাচ্ছে, তার জন্যই আমরা এখানে এই সেলিব্রেশন করছি। ভারতীয় জনতা পার্টি এনডিএ সরকার আমরা পশ্চিমবঙ্গেও আগামী এপ্রিল মে মাসে বানাবো। নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত এসআইআর এর মাধ্যমে যে ভোটার লিস্ট তৈরি হয়েছে, সেই ভোটার লিস্টের রেজাল্ট প্রতিফলন বিহারের নির্বাচনে দেখা গেছে। সেখানে ভোটের পার্সেন্টেজ বেড়েছে এবং মানুষ সঠিকভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে এই রকম নির্ভুল ত্রুটিমুক্ত ভোটার লিস্ট হবে এবং আমরা পশ্চিমবঙ্গে বিহারের যে প্রতিফলন, যেভাবে বিরোধীরা খড়কুটোর মতো উড়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে একইভাবে বিরোধীরা এইভাবে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার 26-এ হবে। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर आसनसोल कोल्डफील्ड डायबिटीज एसोसिएशन ने शुक्रवार सुबह छठा वॉकाथॉन आयोजित किया गया।
BNR मोड़ से शुरू हुई यह पदयात्रा 10 बंगाल BNA NCC ग्राउंड तक पहुंची। रास्ते में प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़े नारे लगाए और मधुमेह के बचाव का संदेश दिया। वॉकथॉन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस की सतर्कता सराहनीय रही। इस वर्ष वॉकथॉन का संदेश रहा, चले स्वस्थ रहें, आज की सावधानी ही कल की सुरक्षा। पाँच বছর রানিং আমরা একটা কনফারেন্স করি প্রত্যেক বছর নভেম্বর মাসে। আর আমাদের এই দায়িত্ব হচ্ছে যে আমরা ডায়াবেটিসটাকে কিভাবে আরও সচেতন করে তুলতে পারি আমাদের লোকজনের মধ্যে, এবং ডায়াবেটিসটাকে যাতে আমরা কমাতে পারি। আমাদের অ্যাট প্রেজেন্ট আমাদের ইন্ডিয়ান পপুলেশন অ্যারাউন্ড 50% পেশেন্টস মোটামুটি 40-এর উপর ডায়াবেটিক। আর এইটা বাড়তে বাড়তে এখন প্রি ডায়াবেটিসটা খুব বেশি হয়ে গেছে, অ্যারাউন্ড 46% প্রি ডায়াবেটিস, মানে ডায়াবেটিসে এখনও ঢোকেনি অথচ ওরা ওই মুহূর্তে আটকে আছে। আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে। এটাকে ঘোষণা করেছে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন। ইনসুলিনের আবিষ্কারক স্যার ব্যান্টিংয়ের জন্মদিন হচ্ছে 14ই নভেম্বর, এই জন্য আমাদের ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ডে পালিত হয় 14ই নভেম্বর। এই দিনটাকে আমরা আসানসোল কোলফিল্ড ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর পালন করি। একটা আমরা ওয়াকেথন করি আসানসোল রবীন্দ্র ভবন থেকে পোলো গ্রাউন্ড পর্যন্ত। আজকেও আমরা এটা করেছিলাম এবং এখানে মূলত আসানসোলের পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, ডিএম এস পুনম্বালম, SDM, ECL डायरेक्टर नीलाद्री राय থেকে শুরু করে ভিকে। गलसी के भासपुर गांव से बचाए गए शाही को वन विभाग ने रेस्क्यू कर काकसा देउल पार्क में छोड़ दिया। करीब 10 किलो वजन और 25 इंच लंबा यह शाही बुधवार रात गलसी के बागड़ी पाड़ा कब्रिस्तान के पास घूमता देखा गया था। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने इसे गांव के चौक के पास झाड़ियों में घिरा पाया और सावधानी से पकड़कर स्थानीय क्लब में बंद कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के बाद शाही को पानागढ़ रेंज ले जाया गया और फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। पूर्व बर्धमान के कालना में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत का असर साफ दिखा। नतीजों के बाद भाजपा समर्थक जश्न में सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने अपने माथे पर भगवा तिलक लगाया और खुशी में लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। जश्न के दौरान समर्थक राहगीरों को बिहार चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन की जानकारी देते दिखे। उनका कहना था कि जैसे बिहार में भाजपा को बड़ी जीत मिली है, वैसे ही आने वाले दिनों में बंगाल में भी भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। ভারতীয় জনতা পার্টি যে বিহার যে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, এই নির্বাচনে ব্যাপক সাফল্যতার জন্য আনন্দের সহিত আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী কার্যকর্তারা একত্রিত হয়ে লাড্ডু বিতরণ করছি। আগামী বিধানসভায় পশ্চিমবাংলায় জয়ের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সারা জাগানোর স্বার্থে আমরা একত্রিত হয়েছি এবং লাড্ডু বিতরণ করছি, মিষ্টিমুখ করাচ্ছি। আপনাদের পক্ষে সমস্ত ভারতবাসীর সঙ্গে সঙ্গে বিহারেও এই এনডিএর জয় এটা আগাম বার্তা দিচ্ছে। আগামীতে পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রবাদীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে জয়লাভ করাবে। তার শুধুমাত্র একটা নমুনা বিহারে, যেখানে 125 ছিল, 125 থেকে এখন বোধহয় 205-6। তা আগামীতে আমরা সমস্ত পশ্চিমবাংলার বৈধ ভোটারদের নিয়ে নির্বাচনে নামব। যে যেখানে ভোট দিক না কেন সবাই এখন পালা বদলের পক্ষে থাকবে, भारतीय जनता पार्टी पक्षे থাকবে, राष्ट्रवादी पक्षे থাকবে। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।